जय जगन्नाथ नमस्कार। अस्मिता खबर को स्वागत। अस्मिता खबर आम एक टपिक रखु हे देख हे देख कार्यक्रम नहीं काऊ खाइला पणस बग मुंडर अठा। आगे कहबार उद्देश्य हूँ जाजपुर जिलार चंडीखोल स्वयंशासित महाविद्यालय बाबा भैरवानंद स्वयंशासित महाविद्यालय घटित एक घटना नहीं आम एक कार्यक्रम रखीचु। हे देख काऊ खाइला पणस बग मुंडर अठा। आगे से कथा कहबार उद्देश्य हूँ चंडीखोल कॉलेज घटी एक घटना जहाँ सीसीटीवी फुटेज रे आज सोशल मीडिया घुड़ी बुलूची। नहीं विजु जनता दल जाई पहुंची कौटी ना जिलापाल उपजिलापाल निकट में कहीं ये घटना नहीं कॉलेज अध्यक्ष हूँ कि उपजिलापाल हूँ कहीं कार्यानुष्ठान नहीं पारे नहीं ऑडिट होता स्वतंत्र ऑडिट होता नहीं कहीं कार्यानुष्ठान न नहीं शेष में कहीं विजु जनता दल कहीं पहुंचला उपजिलापाल निकट में सीसीटीवी फुटेज केमी आसला पदा को आर भितर सीसीटीवी पदा को आसवा भितर कॉलेज अध्यक्ष मुख्यतः दायी नुह कि आगे हाँ समस्त कहते कॉलेज अध्यक्ष ही मुख्य दायी कहीं कॉलेज अध्यक्ष होती कॉलेज सर्वेसर्वा उपजिलापाल कहीं कॉलेज अध्यक्ष पाखे रोज सीसीटीवी फुटेज मुख्य लक सीसीटीवी फुटेज कहीं आसला पदा को कॉलेज अध्यक्ष पाखे रही जो जहाँ जना पड़ सीसीटीवी फुटेज जना पड़ी होली दिन घटना घटी जड़े क्लरिका पोस्ट थी जहाँ सोशल मीडिया कहते रतिकांत स्वाई कहते सी भिडियोटी आसी कौन मद्यपान करुले। अच्छा मद्यपान करुले जापारे कौदिन होली दिन घटना जहाँ मुंडे अबीर लगी होली दिन घटना किंतु आज पर्यंत घटना घटीगला कहीं कॉलेज अध्यक्ष कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। द्वितीय कथा जदि ये घटना नहीं सीसीटीवी फुटेज को नहीं जदि प्रिंसिपल निजे देखिपारे अध्यक्ष देखिपारे तो साधारण कर्मचारी अच्छा किराणी ठिका कर्मचारी जहाँ कहूँ आगे पचार कैफत तलब कर कौन होता कौन ना ये घटना पचार बुझुं कितु आपण पाखे पचार बेले आपण भिडियो करुला किए आप पचार समय आप बसीला किए भिडियो जन जो आप कॉलेज कर्मचारी जनक तो करुले कॉलेज कर्मचारी जनक किए आपड़ चाहते कॉलेज बदनाम देव मुझे करुच्ची माने प्रिंसिपल निजे करने चाहते तो बदनाम मुझे निजे पदार पकड़ प्रिंसिपल निजे ही दायी प्रिंसिपल को ऊपर दायी करे प्रिंसिपल निजे दायी रही कॉलेज को बदनाम कर कॉलेज प्रिंसिपल अध्यक्ष निजे कॉलेज जो से घटना बढ़ी पचारिया बुझा पर जो भद्र व्यक्ति जनक कर्मचारी जनक कॉलेज रे मद्यपान करते भोजीर आसर जमाई से कर्मचारी जनक कहीं आज पर्यंत लेडीज हॉस्टल दायित्व रखा जाए। आज्ञा मद तो पीते मद्यपान करते आज्ञा घटना घटला 2-3 मास है आज पर्यंत प्रति कहीं कार्यानुष्ठान नहीं ना आपण कहीं से कर्मचारी उपर आपण दृढ़ कार्यानुष्ठान नहीं ना कहीं से निवृत्त कराई आप जानते भल भाव मद्यपान मद्यपान करने सहित जदि कौन अप्रीतिकर परिस्थिति घटी जाए से आपण ही दायी रही कौन पे आप चुप बसती क्या प्रलोचन आप चुप बसती अध्यक्ष आम भी जापारनु जदि कौन से अपत्तिकर परिस्थिति सृष्टि हुए आपण ही कॉलेज अध्यक्ष निजे दायी रही आप जिते बड़ सहित रुहतु ना कहीं आपण ही दायी रही। चंडीगढ़ बाबा भैरवानंद महाविद्यालय जो होता ऑडिट ऑडिट है गोटे स्वतंत्र ऑडिट भी करा से ऑडिट को आज पर्यंत कहीं सार्वजनिक करा जाए ना सार्वजनिक नकर कारण कौन एथपाई कौन कार लाखुना रही ना किए पदार पड़ जहाँ ऑडिट रिपोर्ट आसला चापी चुपी रखीदे कहीं ऑडिट कले या साधारण देख प्रश्न सृष्टि होती। आ गोटे कथा कह गले ये ऑडिट होता केबे जिते बीजेडी गवर्नमेंट थिला सेतेबेले याकू नहीं जो दुर्नीति सब घटी 5T हो कि विभिन्न ब्लॉक हो कि जो आसीला किसी आर्थिक योजना या कॉलेज कार्यक्रम या दुर्नीति होता नहीं समस्ते या
ଏକ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ତ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ କାଉ ଖାଇଲା ପଣସ ଏବେ ବଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା। ଆଜ୍ଞା ବଗ କିଏ? ଯିଏ ସେତେବେଳେ ପଣସ ଖାଇଥିଲେ ଏବେ ସେ ବଗ ମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଶିଗଲେ ଆମେ କଣ ବଗ ଧବ ଧବ ବୋଲି ଆଇ ବୁଲିଲେ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଉନାହାନ୍ତି? ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହି ଆସୁଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ପଶିଗଲେ କୋଉଠି ଆପଣ ଗେରୁଆ କଣରେ ପଶିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା କଣ ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପଶିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ପରିଚୟ ନ ଖୋଲନ୍ତି ସାଧାରଣରେ ବି ଦଳୀୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ରହୁଛି ତୁରନ୍ତ ଆ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଦୁର୍ନୀତିର ପିଢି ହିଁ ଖୋଲନ୍ତୁ। 24 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନେ ରହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ ତା ପରମୂର୍ତ୍ତରେ ତଦନ୍ତ ହେଇଥିଲା ଅଡିଟ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ରୋଚକ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ କାହିଁକି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପରେ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଆପଣ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀୟ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ଥିବା ଯୋଉ ଲୋକାଲିଟି ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠି ଏକ ଚାଲିଛି ପାଠ ପଢା ସହିତ ପାଠ ତ ଯାହା ପଢା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ପାଠ ବି ପଢା ଯାଉନି ଆକୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସଠିକ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସଠିକ ସମୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ ଟା ସଠିକ ସମୟ ହଉଛି ନା ନାହିଁ କ୍ଲାସ ଟା ଠିକ ଠାକ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସଠିକ ହଉନି ବୋଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସାର୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛନ୍ତି ମନ ସଦାବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ଏସି ରୁମରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସଦାବେଳେ ଆଳପର ଚାଲିଛି ସେଠି ପାଠ କଣ ପଢା ହବ। ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଅସୁବିଧା ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବର୍ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକଙ୍କୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ ଯେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ ଯୋଉ ଘଟିଛି ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ମଦ୍ୟପାନ ଘଟଣା ହଉ କି ଅଡିଟ୍ ଘଟଣା ହଉ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କଲେଜରେ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ତାହା ପ୍ରତି ବି ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେହି ନଜର ନ ରଖିବେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ ରଖିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏଥିପ୍ରତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଧାୟକ ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।